पंजाब में पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जो मुल्क का इस्तेहकाम चाहती हैं वो एक तरफ देख रही हैं, कुछ जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं वो अपने उस एजेंडे पर पिछले 10 साल से कारबंद हैं। बल्कि आप 2014 से ऑनवर्ड्स कुछ सियासी लोगों का जो कि गैर सियासी लोग हैं सियासत के लबादे में हैं, और वो जिस दिन से उनका इस मुल्क की सियासत में अमल दखल है उस दिन से अदम इस्तेहकाम ही है, अफरा तफरी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाक़यात आपके सामने हैं। और लैटिन की एक मैक्सिम है, वो उसका तर्जुमा ये है कि, और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम भी देती है, उसका तर्जुमा ये है कि कोई इंसान तो अपनी बात फर्जी तौर पे एक एक्सेंचुएटेड वर्जन दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। और वाक़यात जो होते हैं वो कोर्स उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल वाक़यात के कॉन्सिक्वेंसेस ये हो नहीं सकता कि कोई स्टैंड अलोन एक पॉलिटिकल एक्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। तो मेरे नज़दीक जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं और मुझे उनका एहतराम भी है, और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, मैंने क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए। वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है और वो एहतजाज कर रही है, लेकिन मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे। वो दीन के ख़िलाफ़ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। तो मेरी जो सोच थी कि मेरी बातचीत, मेरी बहस वो सियासी पैराए में रहे, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी मौलाना की तकारीर, मौलाना के फराहम करदा वो जो दलाइल थे और मौलाना का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनको बैरूनी आकाओं का आलाकार कहना कि किसके सरमाए की बुनियाद पर ये उलमाए दीन की तहकीर करते हैं, ये उलमाए दीन के बुरे बुरे इल्काब के साथ उनको बुलाते हैं। लाजमी तौर पे मौलाना की जमात के अंदर काफ़ी जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं जिनका एक बड़ा लार्जली एहतराम है। तो ये कि इमरान की पार्टी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली, और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। अदालत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, एक मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट का बेंच। मौलाना ने दलाइल के साथ साबित किया कि साकिब निसार और उनके साथ जो 5-6 उनके हमनवा जज साहिबान थे, वो जज साहिबान वही फैसले जो 27-28 के करीब फैसले उन्हीं 5 जज साहिबान से हुए। मौलाना ने उनका बड़ा जिक्र किया, अपनी तकारीर में जिक्र किया कि ये तकसीम शुदा बेंच अदालत का कत्ल, अदालत में इंसाफ का कत्ल, मुआशरे की बुनियादें हिला देते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इमरान साजिश करते हैं और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे याद है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जब चीन के सदर के दौरे की बात थी कि वो आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ एक गेम चेंजर इकॉनमी के लिए CPEC उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और CPEC के साथ 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके साथ सनती जोन्स बनने हैं, जिसमें एक टायर पंक्चर शॉप से लेकर एक IT इंजीनियर और IT इंडस्ट्री तक के लिए रोज़गार के मौके होने हैं। ये सब सैबोटेज करना है, और इस सैबोटेज करने के लिए ये धरना दिया गया है। और मौलाना ने बड़ी दलील के साथ बताया था हमें, मुझे याद है उनकी पार्लियामेंट में वो स्पीच जिसमें उन्होंने दलील के साथ बताया था कि चीनी सफ़ीर गए, सिक्योरिटी अदारों के सरबराह गए, और वहाँ से वो इमरान को उठा ना सके, और 1 साल तक वो दौरा मुअख्खर किया गया, और 1 साल तक पाकिस्तान ने
لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی, وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے, اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی, مخالفت تھی, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی, مجھے بہت برا لگتا تھا. میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی, انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا. انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوئے, جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے, بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے, بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے, سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا, آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں, میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی. مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے, اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے. وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں نے خود ان کی وہ اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے, جن میں سید نوید قمر تھے, قمر الزمان قائرہ صاحب تھے, میں تھا, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا, میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا, کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا. میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے. اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں, کاٹیں گی نسلیں. یہ نفرت بو یہ رہے ہیں, اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا. یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے. اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں, بڑے زیرک ہیں, بڑے اچھے مقرر ہیں, ان کی تقاریر اسمبلی کی, اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں, جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی, تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, یہ ملک کے دشمن ہیں, انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے. اس کے وہ شواہد دیتے تھے, یہ وہ بتاتے تھے کہ چور کا شور بچایا 7 سے 11, وہ کچھ اینکرز کا, ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں, کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں, ان کے پاس شواہد ہیں. وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے. ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف, عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں, اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا, اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی عقائد, قرآنی آیات کو
पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर ऐसे एंटर किया जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हद तक तो बात थी, लेकिन अपने आप को अमर बिल मारूफ डिक्लेयर करना, डिक्री फ्रॉम द वर्सेस ऑफ कुरान लेना, इस पर मौलाना का एक मौक़िफ़ था और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। इसी तरह से उनके, मैंने आपको बताया कि अदालत के बारे में जो बात करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो ये तहरीक अदम एतमाद थी, आप सब जानते हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू शहबाज साहब, उन दिनों में मैं उनके तर्जमान की हैसियत में उनको असिस्ट कर रहा था, तो मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक एक वाक़या मेरे सामने का। आप सबके हाफजे में होगा कि उन दिनों में एक सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई थी, आप सबको याद है। वो 17 के 18 वोट से वो इलेक्शन हारे थे। इस चीज़ ने हमें तकवीयत दी। मैं शहबाज साहब के पास उस मीटिंग में, जिसमें अपोजिशन पार्टीज के कुछ और लोग भी थे, तो जिसमें ये तय हुआ कि ये इमरान ने जो अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ये एक चीटेड मैनर में लिया है, असेंबली के फ्लोर की तौहीन की है। जिस अंदाज में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया, बड़ी मैल प्रैक्टिस के साथ लिए है, और इनके साथ अब इनके मेंबर्स नहीं है, तो इस हुकूमत को रहने का मजीद हक नहीं है। अब इस सूरत हाल में ये बातचीत शुरू हो गई बिटवीन पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें मौलाना की पार्टी भी थी, और फिर मेरे करीबी दोस्त थे, जिस वजह से मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जिनमें थे राना कासिम नून साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। इसी तरह राजा रियाज साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। सरदार रियाज खान मजारी थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। तो मैं एक दिन पार्लियामेंट्री लॉजेस गया, ये सारे साहब एक कमरे में मौजूद थे, एक लॉज में। तो इन्होंने कहा कि जी हम वी विल सपोर्ट इमरान, मुमकिन ही नहीं है कि हम उसके साथ चलें, उसका टिकट लेना तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने आप को पब्लिक के सामने ले जाकर बड़ा एम्बेरस होंगे हम, तो हम तो उनके साथ नहीं हैं। और ये सिर्फ हम नहीं हैं, ये 20-21 लोग हैं। ये गालिबन समवेयर अगस्त की बात है, उन दिनों में ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी, उन दिनों में इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने की बात हो रही थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि किबला अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, सेनेट में तो उनको शिकस्त हो गई है, वो हफीज शेख का इलेक्शन हार गए, अब अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं और आप कह रहे हैं आप उनके साथ नहीं हैं, ये एक बड़ा अब बेहुदा स्क्रिप्ट है जिसपे इलेक्शन कमीशन के 35-36 एतराज़ात आए हैं, जिसपे सेनेट की कमेटी मोतरज है, जिसपे नेशनल असेंबली की कमेटी मोतरज है। तो आप इस पे वोट करेंगे तो आप पे पार्टी डिसिप्लिन, उन्होंने कहा जी नॉट एट ऑल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं, हम 20-22 हैं। मैंने ये बात जाकर मोहतरम उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज साहब को मैंने ये सबमिट की। मैंने कहा सर ये उसकी पार्टी की हालत है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन पार्टीज को ये देखना चाहिए मामला, अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे इसको। उन्हीं दिनों में फिर आपको याद होगा कि 17 इलेक्शंस हुए, 17 बाई इलेक्शंस। 17 बाई इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट का ये हाल था कि लीविंग असाइड सियालकोट बरियार साहब इलेक्शन, 16 इलेक्शन इन्होंने लूज की। और बरियार का इलेक्शन भी जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे, फॉर अ रीजन मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा। लेकिन एनीवेज आउट ऑफ ऑल इलेक्शंस जितने उन्होंने कंटेस्ट किए पीटीआई ने, एज गवर्नमेंट, एज पॉलिटिकल पार्टी, और टूलर्स में, चाहे वो कोई साउथ में था, चाहे वो कोई पिंडी की साइड पे कोई इलेक्शन था, चाहे वो कोई सेंट्रल पंजाब में था, या किसी भी हिस्से में मुल्क के इलेक्शन था, बड़ी बुरी तरह से शिकस्त खा रही थी, हजारों वोटों की लीड से शिकस्त खा रही थी। इन्हीं दिनों में ये मैं आपको कह रहा हूं कि आउट ऑफ 16 इलेक्शन वो हार चुके। एक ये 17 वोट्स वाली बात मैंने आपको की, जिसमें हफीज शेख साहब को नेशनल असेंबली में डिफीट हुई सेनेट की सीट पर। इसी तरह 16 में से 17 इंतखाबात में मुझे याद है जब मौलाना की पार्टी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स के, और मौलाना की पार्टी ने बड़ी सीट्स जीती थी। तो मौलाना उस वक्त इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि ये जो पार्टी है पीटीआई, इसने अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर दी एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस के साथ, मुल्क का दिवालिया करने के साथ, मुल्क की मईशत का सत्यानाश करने के साथ, एंड कपल्ड विद वो जो आर्गूमेंट्स मैंने आपको पहले उनके बताए हैं कि मौलाना का ख्याल था कि मुल्क की सियासत इन्होंने तबाह की, साजिश की, इसके खिलाफ मुल्क की रियासत के खिलाफ साजिश की, मईशत के खिलाफ साजिश की, मुआशरे के खिलाफ साजिश की, अदालत के खिलाफ साजिश की।
तो ये मौलाना की कन्विक्शन थी ईमान के हद तक, इंक्लूडिंग अमर बिल मारूफ वाली बहस, बाकी बहस मुबाहिस के साथ चले। खैर, तो उस वक्त मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि जब ये इतनी बुरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स के फर्स्ट फेज में मौलाना की पार्टी को बड़ा वोट मिल गया है और इनको वोट नहीं मिला, तो ये अब कंसेंसस बिल्ड हो रहा था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, और इस कंसेंसस की बुनियाद पर यह तय पा रहा था कि ये अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर गए। और जो इनके अलाइज थे, इनके अलाइज में मुस्लिम लीग कायदे आजम थी, इनके अलाइज में MQM थी, उनके साथ रवाबित थे, बातचीत हो रही थी, उनकी अपनी पार्टी के अंदर फ्रिक्शन थी। तो इस सूरत हाल ने इनकरेज किया, और इसी वक्त उस वक्त के DG ISPR, मैं आपको वो डेट भी दे सकता हूं कि जिस तारीख को DG ISPR ने आके ये स्टेटमेंट दी कि वो न्यूट्रल हैं और वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जो 1 पेज की स्टोरी थी, जो यूनिफॉर्म में 35 के 35 वजीर सुबह से लेके रात तक जिसका राग अलापते थे कि हम एक सफा पे हैं, अब वो बात कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे, ये कि इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट लैंड करे, चाहे उसमें उसको कायम रखने का भी मामला चल रहा था। अब इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज ने, कैन एनीबडी टेल मी, कोई मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप जाएं जाके नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई खालिद खान मक्सी को डिक्टेट कर सकता है कि आप जाकर नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई शहबाज साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को बता के कह सकता है? वो जो उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं, वो जो उनको जेलों में डाल के बैठे हैं, जिन्होंने मियां हमजा शहबाज को 2.5 साल हब्से बेजा में रखा, जिन्होंने बाप की आंख के सामने, और कुछ नहीं बोला उस वक्त इंस्टीट्यूशन, कहीं से कोई बात नहीं, बेटी को कैद कर दिया, ये सारी को मजाक की बातें। और वो लोग हमें बुलाकर कहेंगे कि आप जाएं और जाकर आप ये डाल दें, इसके अंदर आप तहरीक में तमाम डालें। और इन्हीं दिनों में मैं आपके सामने एक और आपकी मैं मेमोरी, क्योंकि आप सब लोग फील्ड में कवर करते हैं, आपके तवस्सुत से मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो वाकयात, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कह के उसको एक तरह का बयानिया दे सकता है, लेकिन वाकयात कभी झूठ नहीं बोलते। इन्हीं दिनों में कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हुए, कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस में बुरी तरह से वाइप आउट हो गई PTI। आपको याद होगा लाहौर कैंटोनमेंट का इलेक्शन, सरगोदा कैंटोनमेंट का इलेक्शन, गुजरांवाला कैंट का इलेक्शन, देवर नोवेयर, उनका कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह। तो इन हालात में हमें ये लगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये एक सिचुएशन है जिसमें ये गवर्नमेंट, अगर इसको मजीद वक्त दिया गया तो ये जिस तरह के इकोनॉमिक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से ये IMF के प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, ये जैसे तेल की इन्होंने अरेंजमेंट रखी है कि लेना किस कीमत पर सब्सिडाइज्ड करके उसमें अपने वो नदीम्स को, और वो जो थे इनके, मुझे अब तो उनके नाम भी याद नहीं रह गए, जो इन्होंने अपने एडवाइजर्स लगाए थे, वो जो पूरे जहाज निकाल कर बेच रहे थे, अगर ये इनको इसी तरह से इजाजत दी रखी और ये गवर्नमेंट में बैठे रहे, तो ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा देंगे। और ऐसी सिचुएशन पर, जिसकी आपने बाद में कड़ियां देखी, शौकत तरीन की वो कॉल जो मोहसिन लगारी को थी, क्या आपके हाफजे में नहीं? ये सारी बातें थी। अब कनेक्टेड विद व्हाट मौलाना साहब सेड कि ये एक साजिश है। अब मुझे और तकवीयत मिली कि ये मौलाना जो कहते हैं ये दुरुस्त है, नहीं तो किस तरह से मुल्क का साबिका वजीर खजाना, एक साबिका प्रोविंशियल मिनिस्टर, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स, और वो दोनों आपस में बातचीत ये कर रहे हैं कि तुम इस प्रोग्राम को डिफॉल्ट होने दो, इसको जाने दो। वो उस वक्त परवेज इलाही की कैबिनेट में थे, उस वक्त वो मोहसिन लगारी वो सर्विंग देयर, तो इसको तुम इससे साइन नहीं करने, और प्रोविंसेस को खड़े कर दो, स्टेट के खिलाफ खड़े कर दो, वफाक के खिलाफ खड़े कर दो। इसने सीमेंट किया इस बात को कि मौलाना जो कहते थे वो दुरुस्त कहते थे। मौलाना की बातें तो जली हरूफ में, सुनहरे हरूफ के साथ लिखनी चाहिए कि मौलाना कह रहे हैं ये आदमी मुल्क दुश्मन है, इस आदमी ने गुमराह किया। ऐसी ये तारीख में पहली बार नहीं हो रहा, ये होता रहा है। इसी तरह से कौमों के साथ ये मामलात होते रहे कि राइटियसनेस एक साइड पे खड़ी हो जाए और सेल्फ राइटियसनेस तबाही के धाने पर लेकर चली जाए। कन्विंस थे हम कि मौलाना के आर्गूमेंट में वजन है कि सियासत के खिलाफ साजिश हुई, रियासत के खिलाफ साजिश हुई, अदालत के खिलाफ साजिश हुई, और प्रूव हो रही थी, वाकयात के साथ प्रूव हो रही थी। क्या 5 जज और साकिब निसार और वो पूरा बैंड वैगन साबित नहीं हुआ?
28 मुकदमे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, 28 के 28 मुकदमे उनकी पार्टी के खिलाफ। जो मुकदमा सुनना है यही 5 जज सुनेंगे, कोई और उसको हाथ नहीं लगा सकता। और फिर वो तकसीम हमने खुद देखी कि ये लोग तो आपस में बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। The superior most court of the Supreme Pakistan, Supreme Court, these 12 people cannot sit together. आपस में इनका सलाम दुआ तक नहीं है। तो फिर हमने कहा मौलाना तो बड़े जीरक, बड़े समझदार, मौलाना से ज्यादा चीजों का अहाता करने वाला और कोई शख्स हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मुइशत पर जो उनकी दलील थी वो बड़ी मजबूत थी। इसी तरह मुआशरे में नफरत बोने पे जो उनकी दलील थी बड़ी मजबूत थी। तो हमने ये बात, मेरे जैसा जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, जो मौलाना का बहुत एहतराम करता है, जो ये समझता है कि अगर मौलाना कह रहे हैं कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पर और किसी का एजेंट है और ये मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ये कैटमी ताकत है और इसके खिलाफ जो ये कर रहा है ये गलत कर रहा है, और वो बात गालम गलोच तक जाती थी। जो मौलाना को वो कहते थे हमें मेरी इमरान के बारे में या उसकी पार्टी के जो उसके वो लोग थे उनके बारे में जो मैंने राय कायम की, उसमें एक बेंचमार्क मौलाना भी थे। मैंने कहा यार ये एक देवबंद बहुत बड़ा एक, मैं जानता हूं तारीख पाकिस्तान में उनका किरदार जानता हूं, उसके बाद उनकी दीन के लिए खिदमत जानता हूं, उनको एक बड़े जमहूरियत पसंद के तौर पे मैंने देखा है। अब एक स्टैंड अलोन किसी पोजीशन पर आके अगर आपकी वो सारी पोजीशन गोज डाउन द ड्रेन, नीचे जा सकती है, तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हूं कि मैं थोड़ी सी तारीख की दुरुस्तगी कर दूं। और फिर मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैं अपने ऊपर बोझ नहीं रख सकता, जमीर का बोझ नहीं रख सकता। मैंने आपके सामने जो बात की है, एक मीटिंग का मैं शाहिद हूं। अभी बिलावल साहब की एक मैं आपको दे सकता हूं पोजीशन, अभी मैंने देखी है मौलाना की इस बात के बाद बहस खुल गई, क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूं कि वो अदम एतमाद जो कि बड़ा पॉलिटिकल एक्ट था, जिसके लिए हमने बड़ी भरपूर कोशिश की थी, मैं ऑन ओथ आपको कह सकता हूं कि स्वाय मुस्लिम लीग की टिकट के वो लोग जो इमरान की पार्टी से उनको छोड़कर, उनकी गलत पॉलिसियों पर छोड़कर, उनकी मईशत की तबाही की बाहिस, उनके नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर के बाइस, उनकी जो अवाम उन्नास के अंदर बिल्कुल एक अपोजिशन जो एरोड हो चुकी थी, इसके बाइस वो 22 के 22 लोगों का अरेंजमेंट मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ मुस्लिम लीग की टिकट थी। हमने वो इल्जाम भी सुने जब इमरान शोर मचा रहे थे कि ये मंडी लगी है, पैसे दे रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि उन 22 में से कोई एक शख्स किसी 1 रुपए का लेन देन खुदा न खास्ता, वो इतनी जबरदस्त एक पॉलिटिकल मूव थी, वो इतनी जबरदस्त एक पॉलिटिकल अपनी ऑर्गेनिक इसकी हुकूमती तबाहकारियों के बाइस इसको लोग छोड़कर जो जा रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पॉलिटिकल उस गवर्नमेंट का पाकिस्तान की तारीख का पहला आदमी एतमाद जो कामयाबी के साथ सरंजाम पाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रास्ता दिया। नहीं तो उसको आइन को सबवर्ट करने पे, आइन को तोड़ने पे इसको सजाई मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त यही किया गया कि जो असेंबली तोड़ी की बाल। खैर एनीवेज, बात कहीं और जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो मीटिंग जिस मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, मौलाना जानते हैं कि मैं भी इत्तेफाक से अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ बतौर स्पोक्स पर्सन अक्सर उनके साथ होता था। तो उसमें तो अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तरीके अदम एतमाद और वो कर लो, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। वो तो उसके नुमाइंदे इमरान खान के, जिसको मैं भी माइंड कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं चीफ, ये कैसे बात कर रहे हैं। और जनरल फैज तो उस वक्त सबकी हिट लिस्ट में था। किस वक्त जनरल फैज ने इनको जाके बायो साहब के साथ एक मीटिंग जिसमें सब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, उस मीटिंग में हम भी सोच रहे थे कि अगर ये इलेक्शंस दे रहा है तो हमें इस ऑर्डील में से गुजरने की क्या जरूरत है। अगर ये स्टेप डाउन करता है और फौरी इलेक्शन की तरफ चला जाता है, तो मौलाना का वहां पर मेरी मौजूदगी में इस बात पर कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं, अब हमने ये सब कुछ किया है तो हम ये अदम एतमाद, तो मुझे, क्योंकि मुझे मौलाना की तकरीम बहुत है, मुझे मौलाना की इज्जत बहुत है, मैं मौलाना से जिंदगी भर उनके सियासी तदब्बर को, उनकी जमहूरियत पसंदी को मैं इस पर कायल रहा हूं। उनकी इमरान के खिलाफ जो पोजीशन थी मैं उसको, अब ये जो एक वाकया मेरी आंखों के सामने पेश आया, उस वाकया में मौलाना का वो रेजिस्ट करना
मैं समझा मौलाना बड़े जबरदस्त आदमी हैं, एक आर्मी चीफ जिसको शायद इमरान ने कहा होगा जाके कि आप अपोजिशन से बात कर लें, आप बीच में सालिस बन जाएं, कोई हुकूमत ना टूटे, या मैं स्टेप डाउन करता हूं, ये अदम एतमाद ना करें, मुझे डिस्ग्रेस ना करें। नंबर तो खत्म हो गए थे, नंबर्स तो दूसरी साइड पे थे। तो वो जो आके ये कह रहे हैं कि ये आप अदम एतमाद वापस ले लें, वो इलेक्शंस में जाता है, तो वो बात किस तरह कनेक्ट नहीं हुई समहाउ। अब मुझे अगर मौलाना के पास कोई ऐसा है कोई बंदा, कोई एक आदमी जो आके ये बता दे कि कब उनको वो मिले। और जनरल फैज का तो गालिबन ये झगड़ा रहा इस बात पे कि वो वहां पर नहीं थे, और वो तो उस वक्त शायद कहीं कोर कमांडर होंगे, प्रॉब्ली आई डोंट नो, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने देखा, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर, या खुदा न खास्ता ये सारे सियासी जोमा अपनी अपनी बात सब कर सकेंगे आके, कि इन्होंने किसी के कहने पे वो तरीके अदम एतमाद दी, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। क्योंकि उस अदम एतमाद के डाले जाने से जिन लोगों ने उसको फाइल किया, जिस तरीके से वो फाइल हुई, क्या सियासी मशावरत हुई, उस सब में मौलाना शामिल थे। आज पता नहीं उनको ये कहने की क्यों जरूरत महसूस हुई। मलिक साहब ये बताइएगा कि आप जिस सारी बातें बताई हैं कि माजी में इमरान खान के साथ ये मौलाना साहब करते रहे, मौलाना साहब ये तनकीद करते रहे, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो मौलाना साहब आप लोगों की मुलाकातें कितनी जनरल बाजवा के साथ हुई, फैज के साथ हुई कि तरीके अदम एतमाद लाई जाए, कितने बंदे तोड़ के दिए, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। आप इस बात से कह रहे हैं कि हम उनकी कोई मुलाकात वहां पर हमारी नहीं हुई, जनरल बाजवा ने नहीं कहा, लेकिन आपके पीडीएम के सरबराह ये नहीं, देखिए मैं मलिक साहब मैं खुद हैरान हूं। मैं इस बात पर हैरान हूं कि मौलाना की ये बातचीत मेरे सामने जो हुई वो डिफरेंट थी। वो एक मीटिंग जरूर हुई और इत्तफाक से मैं अपने सदर मोहतरम जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक्त, एंड प्राइम मिनिस्टर टू बी थे, और वो उसमें सारी जो वोट्स की कैंपेन थी हम उनमें उसको असिस्ट कर रहे थे। तो उस मीटिंग का मैंने हाल दिया, जिसको मैं खुद दिल में बुरा समझ रहा था कि यार ये क्यों हमें कह रहे हैं, उसका पैगाम लाकर कह रहे हैं हम तो, हमारी नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब होने वाली है। और तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया, उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं, अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे। तो जनरल बाजवा से आप लोग की मुलाकात हुई क्यों हुई? देखिए ये मुलाकात, मुझे इस बात पे सवाल उठना चाहिए, उठ रहा है कि वो इमरान का पैगाम लेकर बाकी सारी ऑपोजिशन के पास आए कि शायद इसके साथ मुल्क में कोई बड़ा अदम इस्तेहकाम आ जाएगा, और अगर वो फौरी तौर पे स्टेप डाउन करके इलेक्शंस में जाते हैं तो आप इलेक्शंस में चले जाएं। ये उसका मतम नजर है। और उसकी तारीख भी मैं बता सकता हूँ, 27 मार्च, उसका वेन्यू 26 मार्च, और उसका वेन्यू भी मैं बता सकता हूँ, बी मेस था। अब ये शाहराए कायदे आजम, ये पंजाब हाउस जजेस के हाउस के नीचे वाला जो बी मेस है, वहां पर ये मीटिंग थी। और वहां पर जो मेरे सामने बातचीत हुई, उसमें क्या बिलावल साहब ने कहा, उसमें क्या कहा मौलाना ने, तो अगर खुदा न खास्ता वो तहरीक अदम एतमाद जिसके नतीजे में, जिसको स्टीयर मेरी जमात और बाकी सारी अलाइड पार्टीज कर रही थी, तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि एक शख्स जो खुद डलवा सकता था तो वो शख्स आके उसको रखवा क्यों रहा था। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अगर वो मौलाना साहब को सेकंड कर देते हैं तो हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने जेलें भी काटी जमहूरियत के लिए, तो हमारी जमहूरियत कहाँ पे स्टैंड करेगी, जबकि अमेरिका से लेके देखिए इब्राहिम, यूनियन वो वहाँ पर हम सब देखिए, बात पाकिस्तान में सियासत की इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पर सवाल उठ रहा है कि इस 2024 में भी या 23 में भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पपेट बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट। नहीं इब्राहिम, मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं अजम्पटिव, देखिए ना आपने अच्छी बात की, मैं अजम्पटिव बात पे क्या जवाब दे सकता हूँ कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आके ये कहती हैं। मैं बिल्कुल इस बात की बिला खौफ तरदीद 26 तारीख की मीटिंग की मैंने आपको अहवाल शेयर किए, मेरी मौजूदगी में ये बात हुई। नंबर 1, किसी के कहने पर हमने तहरीक अदम एतमाद नहीं डाली। मैंने आपको शवाहिद दिए, वाकयात बताए। मैंने बताया 16 में से 17 सीटें पीटीआई ने लूज की, कैंटोनमेंट बोर्ड्स लूज किए, मौलाना की जमात ने एक बड़ी 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 सेलिब्रेटेड विक्ट्री ली वहां से फ्रॉम केपी, वो जिसपे उनका बड़ा मौकफ था कि ये हमने जीती हैं। उसके साथ सेनेट में इनकी शिकस्त हुई, इनको 17 वोट कम पड़े। इसके साथ फिर इनके बाकी मामला जितने थे, मैंने आपको एक एक इनमें से, इन वाकयात में से, एनी वन ऑफ यू जितने आप दोस्त बैठे,
इनमें से मुझे कोई एक वाकया आप कह दें कि ये नहीं हुआ, और ये जो राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्या उनको इनकरेज करने के लिए काफी नहीं है कि एक बंदा जिसके पास, उल्फत एक सेकंड, कि एक बंदा जिसके पास हाउस में सपोर्ट नहीं है, जो एक फ्रॉडुलेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा है, जो अपना एक सेनेटर वहां से इलेक्ट नहीं करवा सका, उसी हाउस में इसके पास नंबर्स नहीं है, हम अदमे, तो हमें किसी जनरल के कहने की क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। मैं तो आपको बड़े साफ अल्फाज में कह रहा हूं। व्हाई डिड ही से दैट? एक पॉलिटिकली ऑर्गेनिक मूव जिसमें वोटों के साथ वो वोट आउट हुआ, तो वो जो पार्लियामेंट के अंदर डाला गया नो कॉन्फिडेंस मूव है, ये जरूर कह सकते हैं कि DDISPR उस वक्त ये स्टेटमेंट पब्लिकली दे चुके थे कि ये हम न्यूट्रल है, ये ठीक है। और फिर उसके बाद जो उसने शोर मचाया इमरान ने आके, क्या हम आंखों से आंखें बंद कर गए? क्या हमारे सवालात का रुख एक तरफ जा सकता है? इसने नहीं कहा कि जानवर होता है न्यूट्रल, इसने नहीं कहा कि अमर बिल मारूफ मैं हूं, जो मेरी हिमायत नहीं करेगा वो इस्लाम के दायरे से बाहर। देखिए आप अजम्पटिव इब्राहिम, हाउ कैन आई टॉक ऑफ एन अजम्पटिव क्वेश्चन? मलिक साहब ये बताइएगा कि आप मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ रहे, उसमें दूसरी कोई राय नहीं है, और मौलाना साहब का जो स्टांस था सबसे ज्यादा, शायद बहुत ज्यादा होता। आप क्या समझते हैं कि इस मकाम पर मौलाना फजलुर रहमान ने इस सारी मूव को डैमेज क्यों किया है? क्या मौलाना साहब अपने नताइज से फ्रस्ट्रेट हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए ये मौलाना खुद बता सकते हैं उनके क्या जज्बात है और क्यों है, लेकिन ये बात मौलाना ने बिल्कुल हकाइक के बरक्स, बिल्कुल बरखलाफ उस पूरे वो जो शाहिद मैंने आपके सामने रखे हैं। हाँ मौलाना एक मीटिंग साबित कर दें, बता दें, मैं कह रहा हूँ मौलाना ये आकर साबित कर दें कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने कहा कि तरीके में तुम्हारा डाल दो, किसके साथ वो मीटिंग हुई, किसको कहा गया? वो मीटिंग क्या मौलाना के साथ उनकी हुई? मौलाना साबित कर दे, बात खत्म कर। तो मैं इट इज अ ट्रीट टू वॉच कि PTI और जमीयत उलमा इस्लाम इकट्ठे कहीं खड़े होंगे, मुझे तो देख के अच्छा लगेगा। मियां नवाज शरीफ बैकफुट पे चले गए हैं, कहा ही जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को शायद सीट जितवाई गई है इसलिए वो घर बैठ गए हैं। और दूसरा ये बता देगा कि शहबाज साहब जो ये कहा जाता है कि 16 माह की जब हुकूमत है PDM की, उसमें शहबाज साहब इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, नून लीग की तरफ से कोशिश की जाती थी कि वो इस्तीफा दें ताकि सारा जो गंद है वो नून लीग के गले ना पड़े, लेकिन वो स्टैंड करते रहे 16 माह। नहीं देखिए, मैं अब्बास मुझे ये कहने का हक दें, क्योंकि मेरे एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरे सामने कुछ सर्वाइवल ऑफ स्टेट के भी मसाइल हैं। सिर्फ मेरी पॉपुलैरिटी मेरा मतम नज़र नहीं है। मैं इस रियासत के साथ मेरी एक वाबस्तगी है और वो वाबस्तगी इसके सर्वाइवल में है। किसी सूरत नहीं हो सकता था कि पॉलिटिकल फोर्सेस अपना ये रोल प्ले ना करें और इसको उस मेस में से ना निकालें जो मेस आईके और उसकी पार्टी ने छोड़ा था, और जिस तरह डिफॉल्ट के दहाने पर लेके गई। ये एक स्लोगनरिंग सी बात है। अगर ये मौलाना ताहिरुल कादरी से मंसूब ना होती तो शायद इसकी कोई अहमियत होती कि सियासत नहीं रियासत बचाई, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे बड़े काबिल अमल और बड़े अच्छे पॉलिटिकल स्लोगन्स जो हैं वो फॉर सम ऑड रीज़न कुछ ऐसी जगहों से वाबस्ता हो जाते हैं। अगर उस वक़्त ये PDM के लोग, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इंक्लूडिंग मौलाना साहब हिमसेल्फ, ये सब लोग उस हुकूमत को ख़त्म ना करते और IMF का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हमारा बहाल ना होता, इनकी वो जो वायलेशंस थी, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस के मुतल्लिक थी, चाहे इनकी जो कमिटमेंट्स थी, जो IMF के साथ इनके अरेंजमेंट्स थे, तो फिर वो जो खौफनाक सूरत हाल होती उसको फिर आप और मैं भुगतते। मैंने सिर्फ इसलिए अदम का साथ दिया कि ये मुझे बाद में कहेंगे कि मैं इमरान को हटाना नहीं चाहता, तो जो तरीके में फाइल होने से लेके वोटिंग तक कहीं एक दफा भी मौलाना ने आपको, क्योंकि आप ऐनी शायद है, एक दफा भी ये कहा कि हमें फाइल नहीं करनी चाहिए या इस पर वोटिंग
بالکل نہیں, مولانا تو اس کی تاخیر پر ناراض تھے. مولانا کہتے تھے جلدی کریں, اور یہ میں وہ وقت اور ٹائم بتا سکتا ہوں. اور مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی میں غالباً یہ ایک بڑی کلیئر سوچ تھی کچھ لوگوں کی, جس میں آئی کین پلینلی سے, جس میں مریم نواز بھی شامل تھیں, جو یہ چاہتی تھیں کہ عدم اعتماد نہ ہو اور حکومت کو وقت پورا کرنے دیا جائے, اور یا وہ یہ کہتی تھی کہ اس میں ہم اپنے استعفے دے کے سسٹم سے باہر نکلیں. آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پنجاب اسمبلی سے اپنے ریزگنیشن اسپیکر کو دے بھی دیے. لیکن مولانا نے وہ دوبارہ جو معاملات, جس میں میاں صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ, جس میں ان کا رابطہ محترم زرداری صاحب کے ساتھ, اس عدم اعتماد کو تو سٹیئر ہی وہ کر رہے تھے. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ کیونکہ ہم نے صدر جماعت وہ تھے, ان کے ساتھ مل کر یہ تحریک ڈالی تھی, تو میرا مولانا سے سوال ہے کہ وہ وقت بتا دیں, وہ وینیو, جیسے میں نے بتایا کہ بی میس تھا, 26 تاریخ تھی, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے, اور میں نے شدید, مجھے وہ ناگوار گزری میٹنگ, کیونکہ میں تو صرف ایک شہباز صاحب کو اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ تھا, میں پارٹیسپینٹ تو نہیں تھا لیکن موقع پہ تھا. لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ ان پارلیمانی سربراہان کے ساتھ عمران خان کا پیغام آرمی چیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد واپس لے لیں, وہ الیکشن میں جاتا ہے, اور یہ ساری, تو وہ دونوں باتیں بالکل متضاد ہیں, بالکل ایبسلوٹلی. اور اس میں میں نے آپ کو جو بات کی کہ مولانا کی سربراہی میں وہ ڈالی گئی. اب ہمارے ساتھ تو کسی جنرل کی کوئی ملاقات نہیں, لیکن اگر وہ ملاقات مولانا کے ساتھ ہے تو بتا دیں کوئی ایک آدھا گواہ شواہ ساتھ ہے کس کے ساتھ. طریقہ صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ جو عمران خان کہتے بھی رہے کہ ایک سائفر آیا اور سائفر کے بعد حکومت گئی, یہاں تک تو تحریک انصاف کا الزام تھا. اب جنہوں نے تحریک عدم اعتماد ڈالی ان کا یہ بیان ہے کہ ہمیں کسی اور کے کہنے کے اوپر کیا گیا. اب عمران خان نے حکومت گرنے سے پہلے کوشش کی کہ اس کی ایک خط میں لکھا چیف جسٹس کو کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں کون کون یہاں سے شامل تھا. اب چونکہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کا الزام آ گیا, آپ نے اتنی پریس کانفرنس میں وضاحتیں دینے کی وہ کوشش کی, وضاحتیں دی ہیں, لیکن ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اب الزامات کے بعد کوئی طے تو کرے گا کون سچا ہے یا کون نہیں. دیکھیں یہاں رک, تو کیا چیف جسٹس کو خط لکھیں گے, کوئی کمیشن نہیں, میں دیکھیں میری بات سنیں, بڑا ہی اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. سائفر کی تو عدالت سے ایک پروناؤنسمنٹ آ گئی, ابھی آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت ہے. اس میں تو وہ کنوکٹڈ ہیں, کنوکٹڈ. اور پھر وہ قاسم سوری کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس کو بھیجا تھا, دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال, اور اس کی بنیاد پر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سٹال کیا. عدم اعتماد کی موجودگی میں وداؤٹ ووٹنگ اجلاس برخاست نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایسے قانون ہے جیسے سورج کے ساتھ روشنی. وہ برخاست کیا, وہ خط لہرایا, ایسے جیب سے باہر نکالا کہ یہ میں چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں. اس کے بعد کیس چلا, سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ وہ کیس سنتا رہا. 4 تو کیونکہ ثاقب نثار کے ساتھ میں نے جو آپ کے ساتھ عرض کیا, اس میں ایک مندوخیل صاحب کا نوٹ بھی ہے جسٹس کا, جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جرم ہے, جس میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ ایسی پریکٹس نہ ہو, اس کو روکیں, اس کے لیے قانون سازی کریں. یعنی ایک فلاڈ لیٹر جو کہ ایک جال سازی سے تیار کیا گیا تھا, اور وہ سائفر جس میں منٹس کے لیے اعظم خان کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر یہ لکھ دیں. وہ سائفر تو ایک روٹین کی ایک ڈپلومیٹک پریکٹس ہے, وہ آپ بھیجتے ہیں. اگر میری موجودگی میں مجھے آپ کا کوئی سوال ناگوار گزرا ہے اور میں ڈپلومیٹک کسی مشن میں ہوں, تو میں یہ اپنے مشن کو واپس لکھ کے بھیجوں گا اپنے فورن آفس کو کہ وہاں پر مجھے وہ یہ جو صاحب تھے فلاں ادارے سے وابستہ, ان کا یہ سوال تھا جس کے اندر یہ چیز تھی, تو میں اس کو اپنے کوڈ ورڈ میں لکھ کے بھیجوں گا, اس کو ڈی سائفر کر لو. اب یہ کہنا سائفر کے ساتھ اس کو لنک کرنا, یہ ساری کی ساری جو کہانی تھی, اس کے محرکات, اور آج مولانا کا جو یہ بیان ہے, میں تو بڑی سمپل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا کی کوئی ایسی ملاقات جس میں مولانا سے جنرل نے کہا کہ آپ یہ ڈال دیں تحریک عدم اعتماد, اور اس میں وہ محترم فیض صاحب کا نام لے رہے ہیں, ہمیں بتا دیں کہ مولانا کو کس نے کہا. ہم نے تو یہ اپنے سیاسی عمل کیا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ عمران اپنی سپورٹ بیس لوز کر گئے, اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہے. ہم نے تو اس بنیاد پر کہ ان کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے تو ان کو گورنمنٹ کا حق نہیں, سمپل بات. کہیے گا کہ مشرف دور کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی فہم و فراست, ان کا جو سیاسی تدبر ہے, اس کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قائل رہی ہیں. آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا کیونکہ ان کا جو سیاسی تدبر تھا وہ یقینی طور کے اوپر سب سے آگے تھا.
یہ بتائیے گا آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پارلیمان چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ زیادہ عرصہ نہیں نکال سکے گی, اور اس کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ کہیں اور سے آئیں گی جن کی طرف ان کا اشارہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بطور سیاسی کارکن یہ بتائیے گا یہ جو پارلیمنٹ اب وجود میں آ رہی ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اگر چلتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں میری رائے میں سیاست کا یہ دائرہ بدلنا ہوگا. اگر سیاست میں مقبولیت کی معراج 9 مئی ہے کہ آپ نے آگ لگانی ہے, کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے, آپ نے ایئر بیسز جلانی ہے, آپ نے ملک میں بلوا کرنا ہے, اور یہ آپ کی سیاست میں آپ کو پاپولیرٹی دیتی ہے, اور وہی اگر آپ کو جب 2018 میں گورنمنٹ مل رہی ہے تو وہی انسٹیٹیوشن آپ کو حکومت میں لانے کا باعث ہے, 4 سال تک آپ ان کے مدح سرائیں, ان کی جمہوریت پسندی کی آپ مدح سرائی کرتے ہیں, 4 سال تک آپ یہ راگ الاپتے ہیں, 1 پیج کا راگ الاپتے ہیں, اور پھر جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ کی تاریخ کا میں نے ذکر کیا, جس کے باعث آپ کی حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد آتا ہے وہ آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کرتے, آپ ان کو کبھی جانور, کبھی سراج الدولہ, اور کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر یہی دائرہ آپ نے رکھا تو آپ پاکستان کے ساتھ تباہی کر رہے ہیں. یہ سیاست کا دائرہ بدلیں. اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ISI کے اندر جو ان کا ونگ بنا ہوا ہے سی, اس کو ختم کرنا ہے, تو 4 سال آپ حکومت میں تھے, ختم کر دیتے. تب آپ کی حکومت چلانے کا باعث تو جنرل فیض تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اس دفعہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پارٹی آج الزام کر رہی ہے تو مجھے وہ 35 پنکچر بھی یاد ہے, اس پر صدر علوی کی بات میں قوم سے معافی مانگنی بھی یاد ہے, مجھے اس پہ وہ سارا جھوٹ ان کا یاد ہے, مجھے وہ 4 ممبر کا جو وہ فیصلہ تھا جس کے 52 پوائنٹس تھے, جس میں دھاندلی اور ارریگولیرٹی کے درمیان نکالا گیا فرق, اور سپریم کورٹ کا وہ پورا پیپر جو الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے میرے حافظے میں ہے. ایک ایک بات یاد ہے. وہ جو 4 حلقے کھولے گئے, ان 4 حلقوں میں اس لاڈلے کی یہ خواہش اس وقت کی کہ میرا جناب جھگڑا ختم کریں اور ٹریبیونل کے ذریعے نہیں ہو سکتا, میرے لیے اسپیشل لاز کریٹ کریں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا دائرہ بدلے. میں آپ کو بتاؤں, میں آج تعریف کر رہا ہوں خواجہ سعد رفیق کی. الیکشن ہارے, خوش دلی سے آئے, انہوں نے آ کے مبارکباد پیش کی لطیف خان کھوسا کو. ملک رشید صاحب اپنا الیکشن لوز کر گئے, انہوں نے اسٹریٹ اوے فوری طور پہ ان سے جو صاحب جیتے ان کو مبارکباد پیش کی. کچھ سیاسی رویوں کی ضرورت ہے, کچھ سیاسی رویوں میں ہمیں جمہوری رویے سیاسی کرنے پڑیں گے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری قیادت کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ جو کریں گے ہم بطور کارکن اس پر پوری تندہی سے عمل کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے جو فیصلہ انہوں نے کیے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. لاسٹ کوسچن سے اگر ایک کیسے مجھے نہیں سمجھ لگی آپ کے میری بات سن لیں. ملک صاحب میرا سوال ہے, گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو جماعتی اقتدار میں آنے والی وہ ایک پیج پر ہیں یا ابھی بھی کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیں میں نے تو جیسے آپ سے پہلے کہا, میں دس از لاسٹ کوسچن, میری کوئی انگیجمنٹ ہے, میرا خیال میں نے آپ کے آپ بھی ایڈ کر لیں. پنجاب کیوں مرکز ہے, دانتری اگر ہے تو پنجاب اچھا سارا کچھ پنجاب میں آگے کیا وجہ ہے؟ آپ کو کے پی کے اور بلوچستان میں گیس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک, لاسٹ ٹائم بڑھی ہے, اس پہ بھی آپ ذرا آپ سے صاحب نون لیگ چاہتی تو اکیلے عدم اعتماد نہیں لا سکتی تھے, آپ چاہتے بھی تو نہیں لا سکتے تھے. آپ کے جتنے اتحادی تھے, جتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے فرنٹ میں تھے, وہ آپ کے ہلاک میں ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو ملک صاحب سوال جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے, آپ کی پریس کانفرنس سے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے, آپ وضاحت کس کی دے رہے ہیں, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی یا مسلم لیگ نون کی؟ کیونکہ پی ٹی ایم میں 13 جماعتیں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ کنفیوژن دور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل مان ٹاپ 5 کی لیڈرشپ میں ہیں, وہ
اور اس لیول کی جو وضاحت ہے میرا خیال اس لیول کی دیکھیے میں آپ کے سوال کے ساتھ میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں میں ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوں اور اس سیاسی عمل کی اگر کوئی بھی ایک شخص چاہے ان کے پاس کوئی بھی عہدہ رتبہ رہا ہو اگر ایسے توہین کریں گے تو ہم اس کی اجازت بطور سیاسی کارکن نہیں دیں گے. ایک بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تو وہ تحریک عدم اعتماد ایک بالکل سیاسی عمل کے طور پہ ایک آئینی عمل کے طور پہ بڑی محنت کر کے وہ جو 20-22 لوگ تحریک انصاف کے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے. پھر بھی آپ کا سوال ہے تو میں پھر دوبارہ وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہ جائے. وہ 22 لوگوں کو لانے میں میری معاونت رہی, ان کو ہم ساتھ لے کر آئے اور اس کا 22 میرے 2 قریبی ترین دوست تھے جن میں ایک رانا قاسم نون تھے جن کے پاس پہلی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد آگے پھر سردار ریاض خان مزاری اور میں نے تو آپ کو نام لے کر بتائیں لوگ زندہ ہیں. وہ لوگ عمران کی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے تو اس میں مجھے کسی جنرل کی کون سی ضرورت رہے گی. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا ایک بڑے مدبر ہیں جیسے آپ نے کہا, مولانا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے صاحب دلیل ہیں اور ایک جماعت کے سربراہ ہیں. مجھے ان کی بڑی تکریم ہے اور عمران کے خلاف جو میرا نظریہ ہے اس نظریے میں اس کی ملک دشمنی, اس کی سیاست کے خلاف سازش, ریاست کے خلاف سازش, عدالت کے خلاف سازش, معیشت کے خلاف سازش, اس کو دلیل مولانا کی تقاریر نے فراہم کی. اور 10 سال تک جو تقاریر میں نے سن کر ایک اپنی رائے قائم کی, یکدم میں آج کیسے سمجھوں میں سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں. میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر مولانا کے ساتھ وہ کو ملاقات ہوئی, میں کسی کے بات بنیاد نہیں کر رہا, میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی نے تار لا کر کہا, یا وہ میٹنگ بتائیں ہمیں کب ہوئی, دونوں میں سے ایک بات کریں. میں کیوں جنرل فیض کو وضاحت دوں گا؟ میں جنرل فیض جس کے خلاف 4 سال سے میں برسر پیکار ہوں ہر میدان عمل میں, کم از کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے. میں نے تو اپنی قیادت کے پورے مقدمات میں, اپنی سیاست کے پورے مقدمات میں جہاں پر عوامی حمایت کا سوال اٹھا وہاں پر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم سیاسی کارکن کیا کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یار, اب ہماری اس سیاسی عمل کو کوئی اس طرح سے کہے, چاہے وہ مولانا ہی کہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے, ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے سوال. اور جہاں تک آپ نے کی مہنگائی والی بات, اگر ان 25 کروڑ لوگوں کی بہتری, ملک میں سیاسی استحکام نہ ہوا, یہ مہنگائی کا افریت پنجے گاڑے رکھے گا. اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا, دائرہ نہ بدلا, یہ گالی دینے والا دائرہ نہ بدلا, یہ عدم استحکام رہا جب سے یہ شخص عمران اس ملک میں ہے. یہ بھی مجھے مولانا نے بتایا. اور 2014 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک دن بتا دیں جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. بتائیں نئی سی پیک رول بیک ہوا, رہتا سی پیک $43 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی تو قرضوں کا بوجھ کم کیا بالکل ختم ہو جاتا, پورا معاملہ ہی بدل چکا ہوتا ابھی تک. بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر آج مولانا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا میں شادیاں نہیں بجاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.